कुल्टी में एसएफआई और डीयूएफआई छोड़ 15 युवा टीएमसी में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शोर के बीच कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर वार्ड 60 में वामदलों को बड़ा झटका लगा। यहां एसएफआई और डीयूएफआई छोड़कर 15 युवकों ने टीएमसी का दामन थाम लिया। तृणमूल प्रत्याशी अभिजीत घटक ने सभी को पार्टी का झंडा थमाकर स्वागत किया। टीएमसी में शामिल हुए अनिकेत मंडल ने पूर्व संगठन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि एसएफआई में भाई भतीजावाद चरम पर है, जिसके कारण उन्हें काम करने से रोका गया। अनिकेत ने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति से दूर नहीं रह सकता था। ममता बनर्जी द्वारा किए गए बंगाल के विकास कार्यों से प्रभावित होकर मैंने टीएमसी में शामिल होने का निर्णय लिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत घटक ने युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि युवा ही किसी भी आंदोलन का भविष्य होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर युवाओं के जुड़ने से कुल्टी में टीएमसी को जमीनी स्तर पर काफी मजबूती मिलेगी। इस फेरबदल से स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में वामदलों की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। এটা তো অনেক লাভ হবে আমাদের, কারণ ছাত্র এবং যুব সমাজ তারাই যে কোনো আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং আমাদের আজকে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই থেকে যারা পদাধিকারী তারা জয়েন করেছেন, এরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সেই কারণে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন, সেই উন্নয়নকে দেখে তারা এগিয়ে এসছে। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ছাত্র যুব সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন, যেভাবে যুব সাথী করে দিয়ে তারা যুবকদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করছেন। কারণ আমরা দেখেছি যে এই ছাত্র যুব সমাজের ছেলেরা তারা ইন্টারভিউ দিতে গেলে তাদের হাতে টাকা থাকে না, তারা বাস ভাড়া, ট্রেন ভাড়া এগুলো থাকে না, সেগুলো আজকে তারা পাচ্ছে। এবং সেই যুব সাথীর অর্থ দিয়ে তারা আগামী দিনে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন নানা জায়গায়। তো এই সুবিধাগুলো আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছেন। অনেক কাজ আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছেন মানুষের জন্য, বিশেষ করে কুলটির বুকে। আগামী দিনে যুব যে সংগঠন, সেই যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন আরও অনেক মজবুত হবে। এই সব ছেলেরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, তারা মানুষের কাছে বার্তা নিয়ে যাবে, তারা মানুষকে বোঝাবে যে তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র বিকল্প। তাছাড়া আর অন্য কোনো দল পশ্চিমবঙ্গের অন্তত উন্নয়ন করতে পারে না। বিজেপি যেভাবে সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছাত্র যুব সমাজকে শেষ করে দেওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আজকে ছাত্র যুব সমাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে।